ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଜୀବନଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କର। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଭଲ ପାଇବା, ଆବେଗ, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସମସ୍ତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମମାନେ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସମସ୍ତ ଧାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହିଁ ହଉ। ବିଶେଷ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। আমন্ত্রণ রাখিবে আজির যে মুখ্য অতিথি, মুখ্য বক্তা এবং আজির বিষয়বস্তু নির্ধারিত সাম্প্রতিক পরিস্থিতিরে শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর গুরু রূপে বরণীয় ও গ্রহণীয়। আজির ভক্তি তরঙ্গর কর্মকর্তা মানে এই বিষয়বস্তুকে আজ নির্ধারিত করেছেন এবং সে সম্বন্ধ সমস্ত কথা মানুষ নিকটরে তোলি ধরবে। আজির যে মুখ্য বক্তা সে হচ্ছেন শ্রীযুক্ত সূর্য প্রকাশ মহাপাত্র, বাঙ্গালোরରୁ। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଥାଏ। ଅନେକ ବାର ଅନେକ ଲିଙ୍କରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସାର ଗର୍ଭକ ଯାଜନ ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମଧୁଚକ୍ରରେ। আমন্ত্রণ করে আজির মুখ্য অতিথিকে সে সমস্ত সময় নেই 30 মিনিট সময় নেই সে তাঁর ইষ্ট প্রসঙ্গ তোলি ধরবে। সূর্য প্রকাশ ভাই জয়গুরু। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଜୟଗୁରୁ, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीपाद पद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मांकर श्रीपाद पद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दांकर श्रीपाद पद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवकर श्रीपाद पद्म मोर भक्तिपूत प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त सदस्य मानकर रातुल चरण रे मोर भक्तिपूत प्रणाम। आजिर ए पवित्र सत्संग परिचालक महोदय, सत्संग उपस्थित परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरंकर पवित्र पांजाधारी कर्मी वृंद, सत्संग उपस्थित आदर भाई माने, भक्तिमयी ममतामयी माँ माने, छोट पिला माने, समस्त को मोर आनंदित जय गुरु। प्रथम थर पाई आपण मानक गहन रे आसीबार सुजोग पाइछि एवं ए सुजोगटी विशेष महत्वपूर्ण एथिपाई एक विशेष दिन रे आपण मानक गहन रे ए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम रे जोग दबार ए सुजोगटी पाइछि। 950 दिन रो ए यात्रा अविराम गति रे आगे चलीछि। केबे मंथर ही जाई नाही, केबे रही जाई नाही, अटकी जाई नाही, बरं दुर्बार गति रे आगे चलीछि ए अभियान। 950 दिन रे आज पहुंचीछि। मोर मने हुए এই ভଳି ভাବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବ। हजार हजार दिन ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଥିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥାଟି ମନେ ପଡେ, ଏକାନୁରକ୍ତି, ତୀବ୍ରତା ଏବଂ କ୍ରମାନୁଗତି, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଜୀବନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାର୍ଥକତା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଅନୁରାଗ, କନସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇ ଏକାନୁରକ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି गभीर तीव्रतार सहित, इंटेंसिटीर सहित एवं एई क्रमन्वय एई जो आगे जीवार जो अभियान अविराम गति रे एइथिरे ही प्रस्फुटित हुए ठाकुरंक प्रति आपणकर से गभीर उच्छ्वास, तांक प्रति आपणकर सेई भाव, सेई भक्ति जहार परिप्रकाश होचे भक्ति तरंग। आज जो विषयटी अच्छी जहा दादा आम मानकु सूचना देले, विषयटी होची सांप्रतिक परिस्थिति रे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को गुरु रूप रे ग्रहण करिबा अपरिहार्य कौन पाई। तो ए भितरे दुईटी विषय आरी भितरे सन्निहित अच्छी। गोटे होचे सांप्रतिक परिस्थिति, सांप्रतिक परिस्थिति कौन एवं ए सांप्रतिक परिस्थिति रे श्री श्री ठाकुर को ग्रहण करिवार आवश्यकता अपरिहार्य काहीकि। तो दुईटी भागरे आलोचना करिबा।
प्रथम भाग रे आलोचना करिबा जे सांप्रतिक परिस्थिति कौन, यार लक्षण गुड़िक कौन, ए सांप्रतिक परिस्थिति रे कौन देखिबा को मिले जहा आमे माने कहि पारंती जे श्री श्री ठाकुरंकर आसीबा किभଳି अपरिहार्य ही उठितला एवं तांको जीवन रे गुरु रूपे ग्रहण करिबा काहींकि निहाती आवश्यक। एई दुईटी भागरे आमे चेष्टा करिबा आलोचना करिबा पई। प्रथमे सांप्रतिक परिस्थिति विषय जदि आलोचना करा जाए, जो एई सांप्रतिक परिस्थिति रे केतोटी जिनिष मुख्य भावरे देखिबाकू मिले। इंग्राजी रे गोटे कथा अछि, से कथाटी होछि द मॉडर्न वर्ल्ड इज ए वर्ल्ड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। एई आधुनिक दुनिया जहा होछि आजिर एई सांप्रतिक दुनिया, एई दुनियाटी होछि परस्पर विरोधी अनेक गुड़िए कथार समावेश एवं बहु भावरे एई परस्पर विरोधिता देखिबाकू मिले आजिर एई सांप्रतिक समय रे। उदाहरण स्वरूप मनीष पाखरे आज किछि अभाव नाही, तथापि ता पाखरे घोर अभाव। मनीष पाखरे मनीषर परिवार अछंती, किंतु मनीषर केही आपणार नाहंती। मनीष पाखरे सबु किछि अछि, मनीष पाखरे किछि नाही। मनीष पाखरे सुखर सबु किछि उपादान अछि, मनीष जीवन रे सुख नाही। एई होछि परस्पर विरोधिता, कॉन्ट्राडिक्शंस। घर अछि किंतु घरर आनंद नाही, पद पदवी प्रतिष्ठा अछि तथापि जेमती किछि अभाव। एई जो प्राचुर्य भितरे जो अभाव, ये होछि सांप्रतिक परिस्थितिर सांप्रतिक समयर गोटे विशेष लक्षण। आउ गोटे लक्षण ए सांप्रतिक परिस्थिति रे ताहा होଉଛି आमे माने बुझी परिबा गोटे गप माध्यम रे। गपटी होଉଛି गोटे चासीर थिला गोटे कुकुर। कुकुरटी बसी थाए घर बाहरे सबुदिने। घर बाहर रास्ता रे चाली जाउथांती गाड़ी घोड़ा अनेक किछि द्रुत गतिरे। कुकुरटी चेष्टा करे सेमानंक पछरे धाइबा पाई, भो भो भूकी सेमानंक पछरे गोड़ेई जाए कुकुरटी। दिने चासीर बंधु आसी चासी को पचारिला, सांग तो कुकुरटा एते बोका कहिंकी? से कौन जानी परुनी जे एते द्रुत गतिरे जाउथिबा गाड़ी गुड़िको से केबे भी धरी परिबो नाही। से कौन भाबुची केबे काहाकू धरी पारिबो? चासीटी कहिला, देख बंधु, से धरी पारिबो न धरी पारिबो ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟଟି ହଉଛି ଯଦି ସେଇ କୁକୁରଟି, ଯଦି ମୋର କୁକୁରଟି କୌଣସି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଡିକୁ ଧରି ପକାଏ ବା କୌଣସି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଯେ ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଧରି ପକାଏ ତାହେଲେ ସେ କରିବ କଣ? କଣ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଧାଉଁଛି? ସେ କଥା କଣ ସେ ଜାଣେ? ଧାଉଁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ, ଧରି ପାରିବ ନ ଧରି ପାରିବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ଧରି ପକାଏ ତାହେଲେ କରିବ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ଆଜିର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ମଣିଷ ଧାଇଁବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରବଳ ଗତିରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ମଣିଷ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଣ ପାଇଁ? କେଉଁଠାକୁ? କଣ ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟ? ମଣିଷ କଣ ଜାଣେ? ନା। ଆମେ ମାନେ କର୍ପୋରେଟ ରେ ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ତା ହଉଛି ରାଟ୍ ରେସ୍, ମୂଷା ମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼। ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୂଷାକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଟ୍ ରେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ? କଣ ପାଇଁ ସେ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି?
कौन पाई से आउ गोटे मूषा को पछरे पकई निजे आगेई जीवाकू चाहुछु। राजनीति कहतु, व्यवसाय कहतु, कर्मक्षेत्र कहतु, समस्ते दौड़बार लगी आज रही सांप्रतिक परिस्थिति रे। एई दौड़िबा भितरे मनुष्य जाने ना कौन पाई दौड़ुछि, कुआडे दौड़ुछि, केउठी पहुंचीबो, कौन तार गंतव्य। ये होचे आजिर मनुष्यर अवस्था। श्री श्री रामकृष्ण देवंकर गोटे कथा मन पड़े। दुई जण गोटे गाँ रे थिले, दुई जण मद्यप युवक। मद पी माताल हवा तांकर अभ्यास। गोटे दिन सेमाने नौकारे नौका विहार करबा पई बाहरी पड़िले। ढेर मद पी दुई जण ओल्हेई पड़िले गोटे नौकारे, कात मारिबाकू लागिले। अंधार राति, मन भितरे तांकर अनेक किछि आशा आकांक्षा। राति पाहिबा पूर्वरु आ गोटे अजଣା राज्य रे पहुंची जाइथिबे। अजଣା राज्य रे पहुंचीबार एई जो आकर्षण तांकू आहुरी प्रेरणा दौथला जोरे जोरे कात मारिबा पाई। कात मारी चलिछन्ति अक्लांत भावरे। राति पाहिची, सिंदूरा फाटिची, सूर्य उदय होउछन्ति। सेमाने चारिआडू को अनेई देखुछन्ति। नुआ जगार तो पहुंची जाइथिबे निश्चय, हेले ये कौन? चिन्हा चिन्हा मने होउची जागाटी। मने होउची जेउठी थिले आज भी सेठी अछन्ति। जेउठी राति रे यात्रा आरंभ करथिले, जेउठारू ए सकाळे भी सेठी अछन्ति। कौन हैला? एते परिश्रम करी, कात मारी, नौका विहार करी गोटे इंच भी आगे पारि नाहंती। हैला कौन? ओल्हेई आसी देखती नौकाटी गोटे मोटा दौड़ी रे नदी कूଳରେ ଥିବା गोटे बड़ गछरे बंधा ହେଇଛି। कात मारी ଚାଲିଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ନୌକାଟି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଆଗକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ମଦ ନିଶାରେ ଦୌଡ଼ିଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ଆଜିର ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ଗତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଗତି ନାହିଁ। ଦୁର୍ବାର ଗତିରେ ମଣିଷ ଦୌଡୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଗେଇ ଯାଇ ପାରୁନି। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ट्रेडमिल रे जेमती जो लोकटी दौड़ू थाए, जोठी थाए सेठी ही थाए। ठीक सेही भली मनीष दौड़ी चलछि सत, हेले पछकू फेरी देखुछि जे आगे तो जाई पारेनी जीवन रे। काली जोठी थिली आज भी सेठी, बरं टिके पछेई जाइछि। आजिर समाज रे 20 वर्ष बयसर युवक से लागि पड़े किभली उच्च शिक्षा प्राप्त करी, उच्च डिग्री डिप्लोमा हासिल करी बड़ कर्म क्षेत्र रे भल चाकरीटीए बा आउ किछि एई भली भावरे पाई पारे, जहा तार कैरियर को आगु को नहीं जाई पारे। 30 वर्ष बयस रे चाकरी रे आप्राणतर सहित अक्लांत परिश्रम करी दिन राति लागी थाए उपरकू जीवा पाई। 40 वर्ष बयस रे 40 रु 50 वर्ष बयस मनुष्य तार कर्म क्षेत्र हो बा व्यवसाय हो अनेक किछि उपरकू उठी जाई थाए, प्रतिष्ठित हो सारी थाए। लोक सैल्यूट मारंती, सार सार मैडम मैडम कहउथांती। 60 वर्ष परे चाकरी रो अवसर नहीं सारी थाए। जो माने सार सार मैडम मैडम कहउतले, सैल्यूट मारुतले, तांकर और देखा मिले ना। खोजले मध्य तांको पाइबा मुश्किल ही जाए। पिला माने सेतबेलकू उच्च शिक्षा लाभ करी देश बा विदेश रे उच्च पद पदवी रे प्रतिष्ठित व्यक्तिटी जेतबेले फोन बुलाए पुओ पाखकू बा झियो पाखकू, उत्तर मिले बापा व्यस्त अछि, परे तुमको फोन करिबी। सेमानंकर मध्य देखा साक्षात हुए ना, तांको सह कथा पदे हवा मध्य संभव हुए ना।
ମଣିଷ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ଭାବେ ପାଇଲି କଣ, ହେଲା କଣ, ମିଳିଲା କଣ। ଏଇ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଥିଲି, ଦୌଡୁଥିଲି, ଦିନ ରାତି ଏକାକାର କରିଦେଇଥିଲି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଥିଲି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, କେହି ଆଜି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ଏଇ ହଉଛି ଆଜିର ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ବାସ୍ତବ, ନିଛକ, ସତ କଥା। ଏଥିରେ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଆଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଆଜି ସେଇ ଦୌଡରେ, ସେଇ ରେସରେ କୁଦି ପଡିଛି, ଦୌଡି ଚାଲିଛି, ଜାଣେ ନା କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି, କେଉଁ ଆଡେ ଯାଉଛି। ଏଇ ମଣିଷକୁ ଧର୍ମର କଥା କହିଲେ ସେ ବୁଝେ ନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥାକୁ କହିଲେ ବୁଝେ ନା। ତାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କିଭଳି ସେଇ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ, ସେଇ ଭୋଗବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ପାଇପାରେ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲାଳସାକୁ କିଭଳି ଚରିତାର୍ଥ କରିପାରେ, ନାମ ଯଶ ଅର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି କିଭଳି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ହାସଲ କରିପାରେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି ହାସଲ କରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଭାବ ହିଁ ଅଭାବ ରହିଯାଏ, ତାହା ଦୂର ହେଇପାରେ ନା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ଯୁବକଟିଏ, ଦେଖା ହୁଏ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରନ୍ତି ଯୁବକକୁ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଯୁବକଟି କହେ, ସାଧୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସାଧୁ ପଚାରନ୍ତି, ପାଠ କଣ ପାଇଁ ପଢୁଛ? ଯୁବକଟି କହେ, ସାଧୁ ମହାରାଜ, ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ପଢୁଛି। ସାଧୁ ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଯୁବକଟି କହେ, ଆଜ୍ଞା, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ କରିବି, ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର। ସାଧୁ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କଣ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯୁବକଟି କହେ, ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି। ସାଧୁ ପଚାରନ୍ତି, ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା କଣ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଯୁବକଟି କହେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର ନ କଲେ ହବ କେମିତି? ବାହାସାହା ହେବି, ପରିବାର ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇବାକୁ ପଡିବ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଜୀବନଟାକୁ ସୁଖରେ ବିତେଇବାକୁ ପଡିବ। ସାଧୁ ମହାରାଜ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଯୁବକଟି ନିରୁତ୍ତର, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କି ପ୍ରଶ୍ନ। ହେଲେ ସତରେ ତ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? କଣ ପାଇଁ ଜୀବନ? କଣ ପାଇଁ, କଣ ହଉଛି ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଯୁବକଟି ନିରୁତ୍ତର, ଉତ୍ତର କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହୁଛି, ସାଧୁ ମହାରାଜ, ମରି ତ ପାରିବେନି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ତ ହବ। ମା ଓ ଭାଇ ମାନେ, ଆଜି ହଉଛି ଏ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ନବ ଯୁବକଟିଏ ଜାଣେ ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ କଣ ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ଜାଣେ ତାର ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦରକାର, ଚାକିରି ଦରକାର, ପଦପଦବୀ ଦରକାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେ ଜାଣେ ନା। ଏଇ ହଉଛି ଆଜିର ମଣିଷର ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ନିଏ ଏସେ କରଲି କି। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆସିଲ, କଲ କଣ, ପାଇଲ କଣ, ହେଲା କଣ ତୁମ ଜୀବନରେ? ଆଜିର ଏଇ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଧରିନିଅ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚଢେଇଟିଏ ରଖିଛ। ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠି କନାଟିଏ ନେଇ
ତେଲ ଟିକେ ନେଇ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ମାଜି ତାକୁ ଚକ୍ ଚକ୍ କରି ରଖୁଛ ସବୁଦିନ। ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି, ଝଲମଲ କରି ଉଠୁଛି ପଞ୍ଜୁରୀଟି। ହେଲେ ଚଢେଇଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଅ ତୁମେ। ଚଢେଇଟିକୁ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନା। ତୁମର ମନ ଯେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ, ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ ତ ଝଲମଲ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚଢେଇଟି ଧୀରେ 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 ଶୁଖି 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 ମରି ଯାଉଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା। ତାର ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ, ତାର ଶରୀରକୁ, ତାର ଘର, ତାର ଗାଡି ଘୋଡା, ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଇଏ ସବୁ ତ ଚକମକ କରୁଛି। ଶରୀର ତ ଝଲମଲ କରୁଛି, ଗାଡି ଘୋଡା ସବୁ କିଛି ତ ଚକମକ କରୁଛି। ହେଲେ ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥିବା, ତା ଭିତରେ ତାର ଆତ୍ମାଟି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ଶୁଖିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୁଖି 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 ମରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ଅନେକ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବଲିଉଡର ତାରକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯାହାଙ୍କର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ, ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ, ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପାଖରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ ଗାଡି ରଖ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ନଦୀ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଲା। ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଏଇ ବଲିଉଡ ତାରକା, ଏଇ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଏଇଗୁଡିକ ଆଇସୋଲେଟେଡ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ବହୁ ଭାବରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏଠି ଅନେକ ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ଆଇଆଇଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ସବୁଠାରୁ ବଛା ବଛା ଭଲ ଭଲ ଛାତ୍ର ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ କିଛି